Hello everyone, welcome to my channel. Today I'm going to discuss about DNA fingerprinting process. It is a process including under the part biotechnology. DNA fingerprinting is a process. It is used in a crime or criminal case. Sir Alex Jeffrey in 1985-86 it proposed or it Sir Alex Jeffrey invents the process of or the technique of DNA fingerprinting. So Sir Alex Jeffrey is also known as the father of DNA fingerprinting. What is DNA fingerprinting? DNA of an individual carries some specific sequence of bases. Here this is the DNA, and we know 4 bases are there: adenine, guanine, cytosine, thymine. So some specific sequence of bases are there where characters are included, no? So sequence of bases are there which do not carry any information for protein synthesis, and such nucleotide base sequences are repeated in some places, and this number of repeat is very much specific to person, and all these nucleotide base sequences is used as genetic marker for personal identity. ধৰা কেতিয়াবা কিছুমান ক্ৰাইম হল কিবা হল ক্ৰাইমত কি হ'ব পাৰে আমি পার্সোনালি হে এটা মানুহ হয় না নহয় ক্ৰাইমটোত জড়িত তাতে যদি কিবা স্যাম্পল পাই পেলাই আমি ডিএনএ পাও তাৰে পৰা ফিংগাৰপ্ৰিন্টিং চেক কৰি পেলাই আমি তাৰ ক্রিমিনাল কেস আছে না নাই বা সেই ক্রাইমটোত জড়িত হয় না নহয় এটো আমি উলাব পাৰিম সো ডিএনএ ফিংগাৰপ্ৰিন্টিং বেসিক্যালি ইজ লাইক দ্যাট তাৰপিছত কি কৰে DNA fingerprinting it helps in identify a person on the basis of her DNA specificity. DNA specificity খুব specific আৰু সেই কাৰণে পার্সোনালি আমি পার্সোনাল আগতে কোনো এটা মানুহক বা ইন্ডিভিজুয়ালক আমি আইডেন্টিফাই ভালকে কৰিব পাৰিম and each person has a unique DNA fingerprinting সবৰে DNA যেনেকৈ আমি পাম হাতৰ আঙুলিৰ ফিংগাৰপ্ৰিন্টিং সবৰে বেলেগ বেলেগ থাকে সবৰে স্পেসিফিক থাকে সবৰে ইউনিক থাকে ঠিক তেনেকুৱাকে DNA fingerprint of each person is unique. Now let us start the steps of DNA fingerprinting. First step is the isolation of DNA. Isolation of DNA. Okay, so I'm going to discuss the steps of DNA fingerprinting in diagram. Please follow the diagram. If we collect, sometime what happen if we collect if we found in a crime place some blood sample, then from the blood sample we can carry the process of DNA fingerprinting. So what happen if we found a blood sample? If you found a blood sample, this is blood sample. From the blood sample, we can extract DNA. We can extract DNA. DNA extracted from blood sample. Then DNA extracted and isolated. DNA also isolated from the blood sample. Extracted or isolated from the blood sample. After that, DNA is cut into fragments by a restriction enzyme. With the help of restriction enzyme, what happens?
restriction with the help of restriction enzyme, the DNA is cut into a small fragment. You can see the dotted portion is the fragment, small fragment. So DNA is cut into a fragment by restriction enzyme. After that, what happened? This all when DNA is cut into a small fragment, যেতিয়া আমি DNA to সৰু সৰু fragment to কাটো, তেতিয়া কি হয়, কিছু কাটা হয়, restriction enzyme দি পেলাই কাটা হয়. It's not a very easy process actually. To laboratory technique, আমি restriction enzyme দি পেলাই যেতিয়া specific জায়গা জায়গা কাটা হয়, তেতিয়া কি হয়, DNA fragment বিলাক সমান নহব পাৰে, কিছুমান ডাঙৰ হ'ব পাৰে, কিছুমান সৰু হ'ব পাৰে. তো যেহেতু equal size নহয়, গোটে DNA fragment খিনি আমি ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস বুলি এটা মেচিনত আমি তাক রান কৰিম. ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস ইয়াতে থাকিব জেল, এগ্ৰোজেল, ইয়াতে জেল থাকিব, আমি তাতে DNA স্যাম্পল দি দিম, সৰু ডাঙৰ সব ইয়াৰ পৰা ফ্ৰেগমেন্ট খিনি ইয়াতে দি দিম এন্ড এটো ৰান কৰিব দিম. জেলত কি হ'ব, সমান আকাৰৰ খিনি সমান হৈ যাব, সৰু খিনি অলপ বেছি স্পিডত যাব, এক জায়গাতে থাকিব, মোটা খিনি তাৰ পিছত লাহে লাহে আহিব, যিখিনি ডাঙৰ এনেকে তাতে সিকোয়েন্স ওয়াইজ তাতে ৰান কৰিব, আৰু পাতল খিনি বেছি ওপৰত থাকিব, আৰু যিখিনি অলপ বেছি ডাঙৰ হৈছে কিন্তু তলত থাকিব, কিন্তু একে লেয়াৰত থাকিব, একে সমানৰ খিনি একে লেয়াৰত থাকিব. তেতিয়া কি হৈ গল, আমাৰ বস্তুখিনি সেপাৰেট হৈ গল, একে সাইজৰ DNA খিনি, একে সাইজৰ সৰু সৰু ফ্ৰেগমেন্টবোৰ একে লেভেলত থাকি গল. তাৰ পিছত কি কৰিম, তাৰ পিছত আহিল এটো লিখি দিও মই DNA fragments. কি হৈছে ইয়াতে, DNA fragments are separated, DNA fragments are separated by electrophoresis. Electrophoresis. তাৰ পিছত কি হ'ব, DNA band pattern বিলাক transferred into some, all these band, all these fragments are known as band. So these DNA band patterns are transferred into a sheet, a nylon sheet. What happened, কেনেকুৱাকে হয়, যদি আমি এটো nylon sheet বুলি ধৰিলো, এটো electrophoresis machine, তাৰ ওপৰত যদি আমি ইয়াতে দিদিও, কিন্তু জেল থাকে, ইয়াতে যদি আমি পেলাই দিদিও nylon sheet টো, ইয়াতে কি হ'ব, বেক সাইডত এখিনি বেক এনেকে যদি আমি পেলাই দিদিও, বেক সাইডত এই DNA বেন্ডবোৰ ইয়াতে লাগি আহিব, জেলটোৰ পৰা উঠি আহিব, মানে ইলেক্ট্ৰোফৰেসিস যিখিনি জেল আছিল, জেলৰ পৰা আমি DNA খিনি এক্সট্ৰাক্ট কৰিম. তো আমি যদি এনেকুৱাকে পেলাই দিদিও, আমি যদি এনেকে পেলাই দিদিও, তেতিয়া কি হ'ব, এনেকুৱাকে বেক সাইডত যদি এনেকে বেক সাইডত এনেকুৱাকে DNA খিনি লাগি আহিব, উঠি আহিব, এটো হৈছে নাইলন শীট. এনেকুৱা নাইলন শীটত উঠি আহিলে, তো this process of separation of DNA pattern into a nylon sheet or transformation or transfer the DNA pattern to nylon sheet, this process is known as southern blotting. Etu ahibo pare southern blotting ki process of use hoy. So you can say the DNA fingerprinting technique. So this is the electrophoresis machine. Here we can use this nylon sheet, and this process is known as southern blotting. আছে তাৰ কি হ'ব, this DNA probe মানে the similar sequence, same sequence খিনি যিখিনি একে probe বুলি কোৱা হয়, DNA probe bind to specific DNA sequence on this sheet. DNA probe bind to a specific DNA sequence in this nylon sheet. Okay, after that কি হ'ব, nylon sheet to ইয়াতে থাকিল,
नाइलন शीटত কি হ'ব DNA খিনি থাকিব লাগা থাকিব ইয়াতে আমি কি দিম we use radioactive substance আমি ইয়াতে মিক্স কৰি দিম radioactive substance আমি মিক্স কৰি দিম তাৰ পিছত এটো x-ray expose কৰিম after that we expose the x-ray film of nylon sheet তেতিয়া কি হ'ব আমি x-ray expose কৰিলে ইয়াতে কালাৰফুল বেন্ড কিছুমান শো কৰিব কালাৰফুল কিছুমান বেন্ড শো কৰিব এটো কোৱা হয় VNTR variable number tandem repeats এটো x-ray expose কৰাৰ লগে লগে এটা DNA band খিনি আহি যাব and all these thing variable number of tandem repeats all repeated base sequence are unique or it is specific so ইয়াৰ পৰা আমি হয়গল VNTR তাৰ পিছত পৰা আমি এইটো চাই পেলাই ইয়াক আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো পাৰসন টু আইডেন্টিফাই কৰিব পাৰো যে কাৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে তেনুকাকে the whole process is like this the step of DNA fingerprinting clear so what are the processes we have studied the steps first is isolation of DNA then the whole DNA fragment is cut into a small fragment this is known as digestion of DNA by restriction enzyme means restricted endonuclease restriction endonuclease তাৰপিছত 3 নম্বৰ টো হল separation of DNA fragment by electrophoresis separation of DNA fragment by electrophoresis after that কি হ'ব nylon sheet to আমি কৰিম southern blotting so transferring of separated DNA fragments to a membrane or to a nylon sheet to a nylon like or to a membrane like nylon after that what happened labeled VNTR x-ray expose কৰাৰ পিছত আমি কি হ'ব এটো লেবেল কৰিম VNTR after that detection of hybrid DNA fragment detection last step is the detection of hybrid DNA fragment so this is the steps of DNA fingerprinting two concepts are there in DNA fingerprinting we have already discussed about the two concepts the first one is VNTR we are already discussing about it variable number
tandem repeats. Okay. Our next two is a PCR. PCR polymerase chain reaction. আমি VNTR to আগতে পালোৱে আৰু PCR to কি হৈছে এটো এটা machine. PCR is a machine. You can say it is a Xerox machine. That means it amplifies the DNA fragment. কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে ক্ৰাইম জাগা কিবা কাৰণত যেটো ক্ৰিমিনেলৰ হয়তোবা বহুত বেছি DNA sample পাব পৰা কোনো sample নাথাকিব পাৰে বা ব্লাড শুকাই যাব পাৰে বা তেনেকুৱা কোনো ডাঙৰ বস্তু নাপাব পাৰে তেতিয়া কি হ'ব পাৰে যাৰ লগত কিবা এটা কেছ হয়তোবা তাৰ নখত বা সৰু কিবা এটা জাগাত সৰু স্কিনৰ টুকুৰা বা কিবা সৰু এটা পৰি আছে and from that part we can extract the DNA but it is not sufficient to carry the whole process কাৰণ আমি একেবাৰে small amount of DNA fragment পাম গতিকে it is not enough to proceed the whole process so on the process or on the place we use this PCR machine here what happens if we use in this PCR machine we are using this Taq polymerase enzyme it has been used in this process or in this machine and it is a thermal resistant enzyme বহুত গৰমতো ইয়াৰ resistant to থাকে so if we use or if you place the small DNA fragment what happens Taq polymerase enzyme it unfold the twisted DNA fragment and from this small DNA fragment it amplify the whole DNA it amplify the fragment it amplify the small fragment of DNA and produce a large amount of DNA so that we can carry the whole process DNA fingerprinting process easily so PCR generally ki ha eta machine DNA horo fragment to xerox kori goi thake amplify kori goi thake aru it increase the amount of DNA so this is the two concept of DNA fingerprinting VNTR and PCR then application এটা বহুত কামত লাগে প্রথমে আমি গম পালো ক্রিমিনাল কেস যদি হয় কিবা ক্রাইম যদি হয় ক্রাইমত যদি আমি ডিএনএ সরি হৰু কিবা দা স্কিন বা কিবা পাও তাৰ পৰা আমি ডিএনএ উলাই পেলাই এক্স্যাক্টলি ক্রিমিনাল টু ধৰাতে সুবিধা হয় তাৰ পিছত আছে লিখিব পাৰো আমি it help to identify that means ki it helps to identify a person in any other case that means paternity case we can use this DNA finger in paternity case if one child is there one male child is there jodi eta lora ase lora bachcha ase aru swali bachcha ase and this is their mother ঠিক আছে যদি এই মাদারে কইছে কি এই মেল চাইল্ড টু মর হয় এই মাদারে কইছে ইয়ার মেল চাইল্ড টু মর হয় যদি কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ পৰা আমি ডিএনএ উলাইলাম মাদাৰৰ পৰা ডিএনএ উলাইলাম আৰু এই মাদাৰৰ পৰা ডিএনএ উলাইলাম after that we have to be proceed in this DNA fragment DNA fingerprinting process DNA fingerprinting process কৰিলো তাৰ পৰা VNTR ত আমি ব্যান্ড খিনি পালো ইয়াৰ VNTR ত ব্যান্ড খিনি পালো suppose a mother or a child so ইয়াৰে maximum repeated sequence খিনি ইয়াৰ মাৰ লগত মিলিব similar হ'ব আৰু ইয়াৰ মাৰ লগত নিমিলিব তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে ইহতে
parent and children. तो আমি এনেকৈ DNA fingerprinting জৰিয়তে ওলাব পাৰো দেন ক্ৰিমিনেল কেছ ওলাব পাৰো ৰেপ ভিকটিম ওলাব পাৰো ক্ৰিমিনেল ভিকটিম ওলাব পাৰো তো এইবিলাক ক্ৰাইম কেছত বা ক্ৰিমিনেল কেছত আমি DNA fingerprinting ইউজ কৰিব পাৰো so this is a small and brief discussion about the whole process of DNA fingerprinting. That's all for today. Thank you.